प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होछि बड़दिन पूर्व प्रस्तुति। बड़दिन पूर्व प्रस्तुति आम प्रत्येक बड़दिन पर्व पाए आग्रह सहित प्रस्तुत होछु। निश्चित भाव में प्रभु जीशु ख्रीष्ट जन्म दिवस को आमने आनंद और हर्ष उल्लास पालन करने कथा, किंतु ता सहित केतोटी गुरुत्वपूर्ण विषय रही जहाँ व्यवहारिक शिक्षा अटे ता हम आपण मान को कहवाई चाहे जहाँ आप निहाती ध्यान देवा दरकार। आपण मान निश्चित भाव ध्यान दौथे तथापि प्रभु को दास भाव में जेत आम आपण मान को प्रभु को वाक्य शिक्षा दौछु आपण मान को विभिन्न परामर्श दौछु। आमर दायित्व रही आपण मान को बड़दिन समय किपरि बड़दिन पालन करेंगे से संपर्क में पदे पदे कहवाई आज अध्याय में आपण मान कहवाई चाहे। प्रथम विषय आपन जो आपणकर घर को सफा करुछंती कारण बड़दिन समय निश्चित भाव में गृह को आम परिष्कार कर चून दे था पुणी थे आम झाड़ी जोड़ी था जिते अलिया आवर्जना अच्छी काढ़ी था तार निहाती दरकार। किंतु प्रथम करंती तार 3 पर्व 16-17 लिखा जाए जे आम हृदय हूँ पवित्र आत्माकर मंदिर जो परमेश्वर आत्मा बास करती आहा भी आम परिष्कार करने दरकार जो प्रभु का आत्मा बास करती। से दिन जमती प्रभु जीशु बसा घर स्थान नाला आज से प्रकार न हो। मार्क 7 पर्व तार 20-23 पद जो देखा हृदय नाना प्रकार मंदता बाहर से गुप्त पाप घृणा क्रोध एगुड़िक आम बाहर करदे दरकार। तेणु एथर आम ये बड़दिन पालन करने समय प्रथम विषय परिष्कार करने समय गृह को परिष्कार करवा सफा सुतरा रखा सजेवा कि सहित आम हृदय को मध्य आम परिष्कार करवा जो परमेश्वर का आत्मा बास करती। आ द्वितीय विषय जो आप निज पोशाक पत्र किणुंट आपणकर बंधु कुटुंब मध्य निकटस्थ ग्राम रे जो गरीब माने अच्छी से स्मरण करंतु। आपण मंडली रही आप स्मरण करंतु से किसी वस्त्र किणतु से गरम पोशाक किणतु वयस्क माने थिबे विधवा माने रही से किणतु कहीं माथ्यू तार 25 पर्व तार 36 पद देखिले जिते प्रभु विचार करेंगे से समय कहे तुम्हें मो कि करना हो बोली कहे ना कि कहे मु उलंग थी तुम्हें मत परिधान करने वस्त्र देल ना ए प्रकार आपण सहित न हो। तेणु यथर बड़दिन पालन करने समय आप चेष्टा करेंगे एवं नुहे परवर्ती समय आप जो निजपाई किसी किणाकिणी कर ध्यान देवे किसी गरीब लोक मान सब बेले आम आखि सामने रही थे आम से ध्यान देवा दरकार। आ तृतीय विषय याकूब तार प्रथम अध्याय 27 पद अनुसार आम जो देखा आमको प्रभु साहाय्य करंतु जे विधवा और अनाथ मान को जेपर आम भूली न जाऊ। अनेथर कौन हुए आम एम उपेक्षा कर देशर उपेक्षित समाज उपेक्षित मंडली मध्य उपेक्षित होगा यह भल नुहे। बाइबल परमेश्वर मान को कहती या भल विषय किसी ना आम चेष्टा करूँ किपरि आम से जत्न नहीं पारिबा किपरि तत्वावधान करि पारिबा। याकूब तार प्रथम अध्याय 27 पद लिखा जाउछि अनाथ और विधवा मानकु
ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖଳିବା ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ, ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଘରେ ବନେଇଥାଉ, ବଳି ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କିଛି ଫୁଡ ପ୍ୟାକେଟ ବନାନ୍ତୁ, ଅନାହାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ବାଇବଲ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ, ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 35 ପଦରେ, ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି ତୁମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧିତ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା। କେବଳ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଭଲ କେକ୍ ବା ପିଠାପଣା କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆମର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ତାହା ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ, ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ପର୍ବ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏବେ ତାର 12 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରିଠାରେ ତିକ୍ତତା ରହିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହୁଏ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥାଉ। ଅନେକ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉ। ଯେହେତୁ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗ, ପ୍ରିୟଜନ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ମାଣ୍ଡଳିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ପରିବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ଦିନ କିଛି ଲାଭକୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିହୁନେ ବଡ଼ଦିନ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବଲ କହୁଛି, ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 3:20 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଦିନ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ, ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ এই ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବର୍ଷ ସାରା ତିକ୍ତତା ରହିଲୁ, ଅନ୍ତତଃ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ। ତିକ୍ତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ବଡ଼ ସାନ ଭେଦଭାବ ନଥାଉ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମେଷପାଳକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଯୋସେଫ ଜଣେ ବଢି। ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଏମାନେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
आपण परिवार, आपण बंधुवर्ग, आपण पड़ोसी रे, आपण ग्राम रे, मंडली रे हुए तो कहीं अपना प्रियजन को हरई थे। तेणु तांको सम्मुख रे आपण आनंद उल्लास करने समय तांकर दुख कष्ट को आप ध्यान देवे, से समवेदनार सहित ए बड़दिन सामिल करेंगे, जब से दुख समय सांत्वना प्राप्त होती। से अपना प्रियजन मान हरई गत दिन मान हरई थे से तेणु आप चेष्टा करेंगे जेपरी आपण अन्य मान दुखर कारण न हो आनंदर कारण हो पारे। निश्चित भाव में आप आश्वासन दे पारे जे ख्रीष्टर द्वितीय आगमन समय जो आम ख्रीष्ट को साक्षात करने जा मेघमाल आम साक्षात कर आश्वासन कथा कहीपर। प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रथम आगमन करते कौन पाई? जगतर क्लेश आसवा पूर्व आमको नहीं जावाई। द्वितीय आगमन समय आम प्रत्येक परस्पर को आम साक्षात कर एकाठी रही पार। द्वितीय आगमन पर समस्ते ख्रीष्ट विश्वासी माने एकाठी रहिबा यह आम बहुत बड़ भरोसा अटे। तेणु यही दिन मानक आप पर्वपर्वाणी पालन करने समय प्रस्तुत होगा समय विशेषकर ए बड़ दिन पूर्व जो प्रस्तुति होती से समय गुड़े विषय आप ध्यान देवे। अजथा खर्चरू आप दूरे रुहतु। पर्व पालन कर ऋणग्रस्त हूँ ना, कारण प्रभु चाहती ना कि आप ऋणग्रस्त गोटे बड़ दिन पालन करूँ। अनेक को आप देखिथे बड़दिन समय से गुड़े खर्च करती देखा कि वर्ष सारा से ऋण सुझापी पड़े। से प्रकार परिस्थिति आपणकर न हो। पर्व पालन करूँ आनंद रे आपणार सीमित संबल मध्य आनंदर सहित गोटे बड़दिन पालन करने प्रभु आपको साहाय्य करूँ। आपण स्वास्थ्यर जत्न नियंतु, परिवार जत्न नियंतु। गुड़े विषय रही आपण मैंने ध्यान देवा दरकार। प्रभु आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद करूँ। गोटे आशीर्वाद युक्त गोटे ख्रीष्ट कैंद्रिक बड़दिन पालन करने प्रभु आपण मान प्रत्येक आशीर्वाद करूँ। प्रार्थना करवा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मुझे आपको धन्यवाद दूची। प्रभु आम प्रत्येक बड़दिन प्रस्तुत होचु, किंतु प्रभु आम अन्य मान को देखी प्रभावित होचु, अन्य मान को देखी आम दुखित होचु जब से आम करना कि आम सीमित संबल मध्य गोटे मीनिंगफुल बड़दिन पालन करने साहाय्य कर। प्रभु हृदय सफा करने अदरकारी खर्चर बचाई तिक्तता परित्याग करी परस्पर को सादर ग्रहण करने साहाय्य कर। परिवार बंधुवर्ग मध्य मंडली मध्य समाज चतुर्पार्श्व जो निरीह गरीब लोक मैंने अच्छा से प्रति ध्यान दे पार आम को साहाय्य कर। प्रत्येक आशीर्वाद कर प्रभु। आपण दास भाव में प्रार्थना करुच्ची प्रत्येक सहित रही कढ़े नि आपण दया समस्त सहवर्ती हो। कौन सी विषय विचलित दियो ना प्रभु। आपण दयार हस्त रख प्रभु। ए बड़दिन पूर्व प्रस्तुति में आप प्रत्येक आप साहाय्य करूँ। ए वाक्य द्वारा कथा हूँ बोली प्रार्थना करे। आदर महिमा आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम मांगिली आमीन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करूँ। नमस्कार।